De La Cruz out and De La Cruz coming in. Intayon agbuya dito'y Burgos nga adaliga na. Daytoy nga rod agay ayam ket purok 5. Kaano-ano kaya dayta na eh. Dayta na nga Laguna. Kita nyo man no talaga nga nalaing mouth. Tiniranan, napanan, natayen jay bola kit inrugi naman nga nag-serve. Kunak ka. Nag-serve manen daytoy nga bakitan. Daytoy garod agay ayam ket purok 3 versus purok 5 ditoy Burgos. So kastoy mo nga malimen mangrugi mitiligan at dati volleyball men, volleyball women, tapos basketball ken badminton. Ngimtat tabuyain tayo pa lang garod agba-volleyball nga babae nga nagsisiksikin nagpipintas na. May De La Cruz out and De La Cruz coming in. Laguna, bumabal lang. wala ang shoot ni Laguna. Kaano-ano ko kaya yung Lagunang yan? Sino ba yan? Kapatid ka no, kung nalikabsat ko nga ubeng. Karkarupak ba? Kita nyo man, kakabsat no karkarupak data. Kita nyo na nagsiksing agtartara, ay nabandugsan.